باردارای من انا وضعیت دیگر Lexus RX 350 سال 2008 ماشین سینیاتیو است باردارو تنیروفکا حجتش باشه اگر میدونید چند ماه دیگر با فکرم کم مونده است تنیروفکاش 90 است باردارو 25 است که 24 فکر کردم تنیروفکاش باردارو 90 است утилизация دارد حجتی سالانه نداشته است نرخ بهترین سروچنا باردارجانای من 110,000 сомон باردارو نرخ чётко мунде باردارو 50% тонировка дошта аст балончош ҳам нав аст ина якта дискаш краска метавонед кам краскаш рафтага аст фақат танҳо якта дискаш дигарош хушрак аст хуб 115 солагидан 110,000 рӯзӣ кардем фикр мекунам нархи беҳтарин аст бардаро ду ведя 4 ведя ҳозир мебинед ина мехи хамишин тамом ду ведя даст бардаро запаска надорад ду ведя даст машинча бардаро охо салони сиёҳ салончош хушрак аст на кожни салонош беҳтарин ҳолата ин инҷош кам краскаш рафтага аст краска мекунед резинаш ана сиденье лифт нигоҳ кунед 110,000 сомон срочни 2008 гуфтам куда занед бинед бардаро марҳамат кунед мебелни рул мультирул 149,000 мил пробег хуб кожачош рулош кожаш хушрак даст хуб мультирул круиз контрол кондиционер чош ях монитор коробка автомат чхел аст бардаро марҳамат кунед машинча бай аст 110 срочни фитесодан биёед аз наздик тамошо кунед боз муомила кунед арзон кунед гиред чхел аст бардаро марҳамат кунед фикротон насад лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед срочне нархи беҳтарин ташаккури зиёд ба باردارجانان دوستداران مرسدس بس نگاه کنید برای شما باردارو مرسدس چه الکترومبیل یافتگان همجا پادپیچکای ما خیتایی ها آوردگان خب این ماشین چه باردارو نامش یقو چی بودیم نام مرسدس با همین هم نام قین موندنی یقو ا 260 است با یقو اوش است باش با کانتر دیگه خیلی مدل میشه برای تو چی گفتم که خب فرقش برای خوب خوشراک است که باردارو 620 کیلومتر запас خود دارد باردارو سالش 2023 ماهی 04 باردارو من 25000 کیلومتر پرابگ دارد باردارو از خیتای اومده است 25000 کیلومتر کدام خیتایی های کرده است فقط افس رفته اومده است سام باردارو من انا فرشش ببینید چه خوشراک است نه خریدارو مرحمت الکترومبیل چه ماشینی چه است نه اسکچوش ببینید باردارو کودفه ببینید چه نیه بیش نیست مرسدس هم باردارو دیگه стопчоша бинед чхелас хуб солаша гуфтем ман 2023 чанд моҳ гуфта ана запас холаш бисёр зуруд аст бардаро 620 км раснамоши утилизация дорад тамом бардаро ҳолати салончоша бинед чхел интересни хеле ки дефлекторчоша бинед молошполни панорама инам дефлекторчош неки асал мерседесон мундаги аст нишона экраношам бардаро рангам экранои мерседес чучи бензини барин хулчошам хушрок аст дизайнаш неки зур нархша нафаҳмидам бардаро рости боз нархша меони мегон нархи хушру лекин интересни машинчаи зур даст бардаро 620 даст минимални агар ки то 500 там багардад бардаро бовар кунед я зарад ки ҳафта мегардед ана камераи 360 градуса не надоштаст бардаро без ключовой доступ дорад инҷа винколош бардаро ранги винкодои европа бареласт инҷа хитой нест ки хитой аст мумкин ки бардарои ман хуб сборкаи хитой бошад экспорт барои европа шуданаш ҳам мумкин аст чӣ дорад дига кожни рул мультирул штокчош хушрак аст салончош ҳам дизайнаш бисёр хушрак идеални аст бардаро ин мишкачаш аст хуб боз чӣ дорад дуғзуни климат контрол обогреву чош аз экран бошад аз куҷо бошад обогревош оваринка чӣ бинед марҳамат бардаро ина барои духтарако пашкам мошинчаи зур аст компактнича экономични бер аз худак ҳай када мегардед роҳат карда арзанда аст ё не бардаро нарха нигоҳ кунед нарха 275,000 сомон фитесода мегӯям охири нарх марҳамат бардаро арзанда аст ё не фикротон наст лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошинаҳо арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед бо эҳтиром канали дӯстдоштатон авто дубай теҷена бай бардаро нигоҳ кунед ана бозата дигар BMW GC бале GC аст 149,000 сомон нарх дорад бо диққат то охир тамошо кунед бардарҷонои ман ин бо GC олдине GC се мотор аст бардаро бо плюс лонг аст ин дароз аст ранги симеоркобарин аст 530 LE мешад хато накунам L-аш лонг еш бардаро е драйв аст хуб мотор 2.5 турбо даст ҳамин این ماشین باردارجانای من 149 нарх беҳтарин خیلی رسیده срочни фрухта мешад باردارجانای من ماشین باردارو растамошка надошта аст باردارای من номери хитои кати овардаган باردارو подписчик мо акай хитои мо овардаган хуб این ماشین сборкаш ҳам сборкаи хитои аст باردارو 149,000 сомон нарх фестодан боз ягон майда муомила мешавад растамошкаш меган атрофи 60-70,000 сомон ана фарои адаптивни лед дорад загрузка чаш набудааст англискиш якташ сухтага аст бардаро камбудиша хай гап задан дар кор аст солаш шам гуфтан солаша аз ёдам рафт неки солаш
2018 сол даст бардаро солаш. Ана пробега 60000 километр даст. Бад бардаро зарядкати мегашад, зарядкати ягон 50 км 60 км мегашад бардаро. Бад бардаро дарчи гибрид мегардад, бензин ки расходашон аз 6 литр то 8 литр бензин расход доштаст бардаро. Шакал мече ва машина нишон кам. Е драфт видет. Скачошон бинед бардаро. 530 LE. Ол лонгас бардаро дарозаси миши. Дарашен мигофи рангиши миохаз дараш. Марҳамат. Эра нигоҳ чӣ қадар аст? Шодиша бинед. Панорама дорад. Саломои ромбик аст бардаро. Задний дефлектор, сиденье ламающий. Ана боз чӣ дорад бошинча? Сиденье лифт. Сборкаи Хитой гуфтем. Пробег 60000 км гуфтем. Кожни рул, мультирул бардаро. Монитор дорад. Центральный консоль, обогрев сидений плюс бо вентиляция сидений доштаст на монитор чош. Класс бардаро намеха ҳолат дорад машин. Харидоро бошед марҳамат кунед. Срочный фрухта шад 149000 сомони. Арзандазиони фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Авто Дубай. Бардарҷоно ана ки пурса истодагу Toyota Camry 2 SK гуфта. Ана барои шумо ёфтем. SK мотори 2.5 бардаро, ҳуҷҷатош солона гуфтан ё то охири сола бошад. Не, ҳуҷҷатош медонед чанд хаст? 1-2 моҳ будаст бардаро, утилизатсия дошта солона. 1-2 моҳ ҳуҷҷат тонировка дорад. Нарх 110000 сомон гуфта истодагидан, срочне бардаро 105000 сомон нарх. Боз муомила дорад, биёед аз номи канали мо гап занед. Охир нарх мегӯям бардаро, бачаки хуба. Бо ягон майда муки арзон кунад бардаро. Барои мифта биёед аз наздик тамошо кунед бардаро. Аксар да охираш истодагидан, там биёд таҷа нарх арзон фармони мошин 400 шурак даст. 150. Барои биёед бардаро ман муки бо ягон майда арзон шад. Салони сиё бад задагӣ надоштааст, мошина новзада гуфта истодам. Мошина задагӣ надорад мегӯям бардаро. Сиденье лифт, винкод 2010 моҳи 05 будаст. 11 гуфтам 1005 будаст. Кожни рул, мультирул, ҳуҷҷатош 11. 221000 мил пробег дорад, монитори Android дорад. Кожни рул, мультирул, круиз контрол, ҳолат салон чош. Саломаш бардаро хушрак аст, бад нест. Марҳамат кунед, срочни немҷаш камтара бизеш тегас, алиш мекунед. Интерфейс хушрак аст. Интерфейс бардаро аз морг мерид, алиш мекунед. Фикрам худашам вақстанид мекунад, чхели ки аста. Хеле аз бардаро марҳамат фикротон ҳастед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷена бай аст. Успех. Бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунедана. Бозати дигар майдак чинганҷуче хушроат бивайди еду такси даровардагидам. Бивайди еду бардарҷонои ман. 4 себа бардарои ман мошинча фаъолият мекунад. Оли лицензия дорад фесадам. Боз нашод масъалаи такси бардаро занг занед аз саби мошин пурсед. Срочни фурухта мешавад, нархи беҳтарин кати харидорон марҳамат кунед. Запас ход 405 км. Солаш 2024 будаст бардаро. Ана запас ходаша гуфтем, пробегаш 55000 км будаст. Нархаша бошад агар 141000 сомон фесадам. Боз албатта муомила дорад, боз албатта арзон карда мешавад бардаро. Харидоро бошед марҳамат кунед. Ман дискачош балончошам бар ҳолати хуб. Кузушошам бардаро то зад шуад басин. 50000 гаштагидам, неки бардаро мошинча эҳтиёт када хушроат кадага. Я бардари мо вардаган бардаро мошинчаи худаш омадааст. Намедонам дигар кор ба мегузаштан, гуҷои мерафтан, чӣ хеле шудааст ки мошина мегӯям ки мефурӯшем. Леки лицензия дорад мегӯям. Ана мошин хушроат аст. Кора зада гаштиам мегӯям. Монитор дорад, плёнкачаш камдаги неҳоли, селектор чош, пробегаша гуфтем, лабоваяш камтар трещини доштааст неки. Лабоваяш неҳолати салон чош. Салон нигоҳ кунед бардаро. Бай час мошинча. Хайр дорум марҳамат кунед, срочно 141000 муомила дорад, аз номи канали мо биёед. Гап занед бардаро. Арзандазиони фикротон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром канали дӯст доштатон Авто Дубай теҷена бай. Ассалому алайкум бардарҷоно, марҳамат тамошо кунед. Бардаро ки бисёр дар интизораш буду, бисёр ҳар рӯз мепурсед ки лакшариш дар корака ҷонагонта BMW F10 лакшари бо медони чӣ қадар казм мешавад. BMW F10 лакшари бошад ака соли 2015 бошад, мотори майда бошад, мотори GC бошад. Мепурсед ки бисёр. Ана бардарҷонои ман барои шумо мувофиқи талаби шумо ёфтем. Соли 2015 BMW F10 лакшари 2WD 4 режима мотори майдаи бичилафт кати бардаро ҳолати идеални. Срочни фурухта мешавад бардаро. Светаш сиём на сини дискачоша нигоҳ кунед. Мегӯям ки ака нав дискаша сиёҳ кардам. Чӣ шудааст? Еку ба фикри ман намедонам, леки худаш дискаш бардаро. Хуб, ман доштам ку камтар чӣ карда гирдам, хеле тиёмнитар карда гирдам. Сиём неву аймед чӣ хел мешавад ку камри шашо дискаш дор. Эна хел карда гирдам, зебида гирда ку намедонам. Аз нуқтаи назари ман бардаро
Ten iki zebidagi az xeneminden derski 6 دقیقه رنگ چیو یکی دیسکویچو بسیارتر ام پاکتو ام با زد بسیار مزیبا باردارو تخیل باشم میگوید اوریجینال لاکچری است البته که نینجاش خروم بشه باردارو خوب ماشین دو ویده بدست دو ویده که شوا دگر باردارو زی ادبلو راست ادبلو ندارد باردارو 4 ویدهشون ادبلو دارد برای میگم خوب فلاتش شراک است ماشین چهار باردارو 190 تا 200 تا 250 تا نرخ ببینید برای شو چمپو برای کردن نرخش هم نرخ بهترین باز مومیلا دارد بیاید از همین کانالی با قبل زنید لاکچری باردارو درشون داوا چی بشه نه درشون میکشد خیلی دیگه بالوناشون و بسکویت دوستو салона нигоҳ кунед. Салони сипсиёр бардор. Баъд инҷа сиденияшон духташон фарқ мекунад. Кожни салон задния багриф ҳам дорад бардоро. Хушрак аст мешичи. Сидени лифт, панел сидени акустика харман кардон. Фарои адаптивни лед мешад. Оригинал заводской аст. Фари адаптивни лед бардоро основной анҷа фаҳмида мумкина. Салончош хушрак аст бардоро. 4 режима, багриф сидени. Хуб, заводид мекунем. Штокаш лед. Пробегаш бошад агар 330,000 километр пробег доштааст бардор. Ина меқа пробег. Марҳамат кунед. Сорочни аст. Рулашам руи М задаган, руи лакшери бардор дигар хел меша медонда. Аз хер доро. Бай аст. Марҳамат бардорҷоно, фикртон ҳатман ҳастед. Лайка фаромӯш накунед. Ба канали обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Афта ду бай теҷи. Ташаккур зиёд баҳотон. Бардорҷонои ман о ана ята BMW ча ята дига Mercedes ча дорем бардором. Хуб BMW F-da Pro Edition комплектацияш бардорои ман оригинал м пакет аэродинамика шедна. Мотор бардоро 2.0 дизель, мотори GC, мотори B47 бардорҷоно. Ҳолати мошин бисёр хуб аст, камбудӣ надорад бардоро. Танировка ҳуҷҷатош хато накунем салона. Харидорон марҳамат нархи 210,000 сомон. Фурстадагидан срочно барои шумо бардоро 190,000 сомон. Харидорон марҳамат успет кунед. Фарои адаптивни лед дорад, на дисплейш балонаш дар ҳолати хуб. Кузовош тозак аст бардоро. Ягон ҷо ка равной аст бардорҷонои ман. Ахибошан нигоҳ мекунед. 530,000 D бардорои ман дизель X-Drive аст. Ҳозир салонам мебинем бардорҷоно. Хушбак аст машинчане. Бесключовой доступ, ҳолати салон, мебелни салона. М шиндикчойки абагреф сидени салончой нигоҳ кунед чӣ хел аст. Балончош на панел аст бардоро. Ва кабинкачош бардорҷонои ман бетмен сидени лифт. Хуб, шилдики М 2016 соли мошин, баридараш 15 ба ҳуҷҷатош 16 мегӯям. Ана. Боз чӣ дорад бардорҷоно? Рулчошам оригинал бояд М шавад бардоро мекин. Задни камера дорад. Хуб, ада абагреф руля дорад. Пробегаш бардоро. Ҳозир чанд та гаштаги аст? Ҳозир абор бинем. Ана 240,000 километр гаштаги аст. Штоки лед 4 та режим дорад. 3 та режим ваҷдене. Ина мошинча ҳолаташ бардоро хушрак аст. Тоза абагреф сидени кондитсионерчош яхш бардоро. Ана проексияам дорад бардоро. Чӣ хел аст бардоро? Марҳамат кунед. Срочни фурӯхта мешавад. Светша нигоҳ кунед бардорои ман. Бай аст. Срочни. Марҳамат бардорҷоно тамошо кунед. Дӯстдорони Mercedes Benz. Ята дига Mercedes ML овардагиам бардоро мотори дизели кати. Солаш 2013 бардоро. Бодикити ҷели кунидам бисёр хушрак мешавад. Нархи беҳтарин, нархи арзон нозада аст. Танировка ҳуҷҷатоша оли чанд моҳи дигар дорад бардоро. Срочна 175,000 сомон. Боз арзон мешавад, боз муомила дорад. Биёед ҳатман аз номи канали Афта Дубай теҷек гап зонем бардоро. Бовар дорам нархи беҳтарин монда истодем. 175,000 сомоне нарха бинеда. Бо темболи нов зада даст дизел бардоро. Ана дизелошон экономичти кам расходтар мешавад. Блойтек ML 350 мотори селектра дизел мешавад. Хато накунед. Стопчош бинед чӣ хушрак аст. Краскаша бинед чӣ хушрак. Хушрак даст бардоро. Мошинча дисковош хушрак аст. Мебелни салон. Задни чӣ дорад? Рефлектор дорад. Кожаош дар ҳолати хуб аст бардоро. Ана бесключовой доступ дорад. Ёни датчик слепих зон доштааст. Ба кабинкачош подсветка дорад. Винкод 2013 моҳи 07 будааст бардоро. Кожаошам нав аст. Акустикаш бардоро харман кардон будааст. 195,000 мил пробег. Кожни рул, мультирул, лепесток, монитор. Ана кондитсионерчош ях, абагреф сидениам дорад. Чӣ хел аст бардоро? Марҳамат кунед. Бовар кунед бардоро махкул шуд свежик шад нечи мошина. Агар гирид агар ҷели кунедам зур мешавад. Ҳай када мегардед. Барои гаштан варианти беҳтари ҳамон ашибкам надоштааст. Символи нозада аст. Дизел кам расходак аст. Марҳамат бардоро гиред барои гаштан роҳат карда мегардед. Ҳай карда. Чӣ хел аст бардоро? Марҳамат фикратон ҳастед. Лайка фаромӯш накунед. Ба канали мо обуна шавед. Боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо Авто Дубай теҷе бошед. Ташаккур.
Бардаржунои ман ана возатаи дигар электромобил Ion S Max будааст бардар. S Max-аш ҳастем. Запас ход 510 км бардар. Солаш 2024 будааст, 18000 км пробег кардид. Ҳуҷҷатош то моҳи ноябр. Харидорон марҳамат кунед, срочна 166000 сомон нархи беҳтарин. Боз муомила дорад, газлони канали мо биёд гап занем. Бисёр некамтар. Камераи 360 градуса, панорама без ключевой доступ дорад. Ion S Max бардар. Дидед чӣ хушроҳ аст, сафед трёхкомпонент мешавад, албатта краскашон. Марҳамат, салонро мебинем, кожаный салон, салон чӯ хушроҳ, задний дефлектор дорад бардаро, сиденьи лифт, кожаный руль, не, рулаш кожаный набудаст, чӣ бе рули именно кожаный нест, манайрон. Наоборот, у Ion S Plus ба фикрам кожаный буд. Ин кожаный, агар кожаный мешуд, боз зуд мешуд. Пробегаша гуфтем, мониторчаш хушроҳ, надута инҷа телефон монак аст бардаро, салонҷошам чоткак аст. Марҳамат кунед, срочни фрухта мешавад, бай аст мошинча бардаро. Хеле аз бардаро марҳамат, фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автоду Байтеҷе. Бай аст бардар. Ташаккур зиёд. Бардарҷонои ман марҳамат кунед, срочни фрухта мешавад, бозатаи дигар Lexus ES 350. нархи беҳтарин кати бардаро 160000 сомон қариб фирестодан барои шумо 150000 сомон срочна без савдо охирин нарх. Харидоро бошед, марҳамат. Солаш 2015. ҳуҷҷатош бардаро салона, тонировка ҳам дорад бардаро. ҳолаташ хушроҳ агне дига кунед, утилизатсия ҳам дорад. нархи беҳтарин. Марҳамат бардаро успет кунед. Чанд кас пурсида истодагӣ буд. Ин вариант барои шумо беҳтарин вариант аст. Биёед боз аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, бинед, проверка кунед, устотон биёед, маҳқул кунед, гирифт классика. Нархи бошад кунед. ES 350. дидед чӣ хушроҳ аст. салон ҳозир мебинем. Марҳамат, ҳолати салон, кожаный салон, салонаш светли, салони зард аст. Дидед бардаро чӣ хушроҳ аст. Заводской плёнкашон бардиёш балумош дар ҳолати хуб. Бесключевой доступ, датчик слипер зон, сиденьи лифт, памят сидений. Винкод занед бинед 2015 14 11 моҳа бардаро. Ана мебинед рул, мултирул 122000 мил пробег дорад. Боз чӣ дорад бардаро. ҳолати салончош. салоношо нигоҳ кунед чӣ хушроҳ аст. салонош хушроҳ классики. Обогрев сидений, вентиляция сидени бардаро. Ҷостикчаошо бинед, ҷостикош аст. Монитор дорад. Заводит кунем кани. Чӣ ошибка дорад, чӣ ошибка надорад, аз мебинем. Кондитсионерчош хушроҳ кор кардааш, ошибка надорад. 122000 мил пробег. марҳамат бардаро, се режим вождения. нарха бинед, охи нарха. Хеле аст бардарҷоно, фикратон нависед, лайка фаромӯш накунед. арзанда аст ё не? Ташаккур зиёд барои лайк дастгириятон. успет кунед, нархи беҳтарин монда не. Бардарҷонои ман ана марҳамат, срочна бозатаи дигар Lexus GX 460. соли 2010 будааст бардаро. нархашам бардаро, нархи беҳтарин 240000 фирестодаги не 235000 сомон мемонем. боз муомила дорад, боз арзон карда мешавад. тонировка ҳуҷҷатои салона американка бардаро 8 цилиндра мешавад. харидоро бошед, марҳамат, варианти беҳтарин утилизатсия ҳам дорад. 4 ведас мошин Америка, винкода мемонам, занед бинед. без ключевой доступ, 4 дараш бардаро, баломошнал, ҳолаташ беҳтарин. стопчошо бинед чӣ хушроҳ аст. стопош хушроҳ аст якам. шил 50 ина номерош. хеле аст бардаро, аз харидоро варианти беҳтарин успет кунед бардаро. нанози салонро тамошо мекунем. марҳамат бардаро, ҳолати салон. салончошо чӣ хушроҳ аст. ҳолати салонаш беҳтарин. дефлекторчои болоша бинед. задний климат контрол, мебелни салон. без ключевой доступ, сидений лифт, памят сидений. винкодаш бардаро 2010 моҳи 04 аст. ана гази еврочур доштааст бардаро. пробегаш чанд бошад ахои мошинча. ана пробегаша бинед. 157000 мил пробег доштааст. мебелни рул, мултирул, ошибка надорад. монитораш хушрӯ, мониторчои Android бардаро. خب نه اینجا واردارجون گورنی رژیم است نش دو ویده چهار ویده شست خطا میکنیم обогрев сидений пневмоподвеска не надошта аст коробка автомат ана боз чӣ дорад бардар двухзони климат контрол инша кунага чош мекунад обогрев ҳам вентиляция дорад соатчошо бинед чӣ шуд марҳамат бардар ин хавла дорад срочни фрухта мешавад бай аст арзанда аз ё не фикротон ҳатман нависед лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шавед боз мошина арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯст доштатон Автоду Байтеҷе. Ташаккури зиёд дорам. Бардарҷонои ман, апаҷоно, хоҳарҷоно, марҳамат тамошо кунед. Боз дигар хушрӯак Toyota аввалон комплектатсияи XL. Я пашкаи мо овардаган бардаро обуначии мо.
خب دلار جان همین ماشینچه ما 160 خریدیم گفتم 70 خریدیم گفتم خلاص دیگه حاضر همین 150 فروختنی میره بعد گفتم ما پاجانی من ماشینچه تون شروع است حجتش تو سپتامبر گفتم اکتبر گفتم دیسکچو اینا حالتش بهترین گفتم نگی کمتر قیمت است 140,000 سوم روزی کردم بردارو نگاه کنید قد و قامتشه 140,000 نرخ بهترین سراچنی فروخته میشه خریدارو مرحمت کنید نمرچش هم پدرکا 1800 صفحه تریخ کمپانی دیسکا балумош нав весключио 250% тонировка ина гуфти гапои худамон ки бай асолаташ бодаро нигоҳ кунед охиш шурадна аз хайрдаро марҳамат варианти беҳтарин ҳозир салома тамошо мекунед марҳамат салончошам хушроқ аст ҳолати саломаша нигоҳ кунед ҳолати саломаш вардаро весключио доступ сидени лифт винтодза мебинед 2014 моҳи 02 тоза 14 аст خوب کожний руль мультируль пробегаш 168,000 мил гаштаги аст так бедачош ҳам чӣ хушроқ аст абагриф сидени старсел 200 қимат контрол дорад ин нархи ола дорад марҳамат бардаро варианти хуб нархи беҳтарин сарочни фурӯхта мешавад خیلی از نبردارو مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو نشید باز مشنه ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم افتر دبی تیجی تشکر زیاد با ما باردارجونای من شبتون بخیر باشه مرحمت تماشا کنید دوست دارونید تایوتا کامری نگاه کنید باردارو کامری 7 است کوزفی چند میشد این کوزفی 80 میشد چند میشد این کوزفش سال 2025 است باردارو موتور دوونیمه گیبرید حالتش ایدئالی گفتی که بقگی است باردارجونو مرحمت کنید سراچنی فروخته میشد نرخ 420 گفته دادم برای شما 399,000 سوم روزی کردیم نه پناه 10,000 بفرستم پرابگ دارد تمام این ماشینچه باردارو ناو چند ماه پیش یک دو ماه پیش 44,000 دلار گرفته بودم باردارو نرخشون گرین قیمت است باز هم کمک خاص سراچنی پول در کلاس مجبور باردارو اینقدر نرخ روزی شدن که فروش گفته برای باردارو مرحمت کنید زبورگی خیلی میشد نو انا دیسکچوش ببینید چه دیزاینش بالونش هم ناپنا است خودی ماشین ناپنا است 2025 است باردارو بالونچوش ببینید بالون میشلین است باشم میبینیم تا کامری کافت این شیلدیکچوش هم میشه بلک ادیشن تا دیگه مرحمت حاضر سلامت هم شما میتونید باردارو یا های کنید ماشین چطور دارین مخور شد سلام میبینید 399,000 سوم حالتی سلام کожний салон чоша бинед чӣ хушбахт аст байнаш бо вақтагӣ даст бардорад ахилош дарад монак дорад ана чӣ дорад зани дефлектер сидени чоша бинед ба кавои падешка дорад бардорад штокош лед аст пробегаш бардорад 14,000 даст пробегаш на чоша бинед кожний рул мультирул монитор проекция ҳам дорад салонош на болош панорама доштааст панорама калонаша бинед шиша ана дута подстаканид бардорад خوب باز چی دارد اینجا تلفن безпроводной зарядка монитор اینجاش همش سنسور نیست باردارجون دیده چه خوشبخت است بای است دیگه مرحمت کنید باردارو وریانتی خوب است خیلی از باردارای من مرحمت فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتم افتر دو تیجی تشکر زیاد با ما شبتون خوش باشه باردارجونای من شبتون بخیر باشه مرحمت تماشا کنید سراچنا ماشینچه‌ای نرخی کپوست بهترین نرخ برازی کرده اینجا دو درکای ما پاتیچکای ما آوردم نه که راست دیگه بسیار پاتیچکا باردارو هم گپ میزنی نرخ ریال یا گپ میزنی نرخ چی میکنم باردارو گپ میگیرن که برای مشتریشون میره باردارجونو اینا مشتری قبول کرده نه خرید 80,000 سوم بنا اینا چیز بیزنس کردی چی کردی ماشینچه‌شون خوشراک است از کمبودشون گپ میزنن لباش تریشین دارد انا نرخش باردارجونو گفتم که $2 همین ماشین تا 60,000 سوم مونه به سودا آخری نرخ یک جا میبیان با ارزون میکنن 65 مونه 68 مونه گفتم نه 60,000 هم مونه اگر که این ماشین 60,000 نرفت فقط بیار من خودم میخرم گفتم راست میگم اگر نرفت من خودم میخرم بعد موتور دو چور کاروکا автомат 4-5 مو تنیروفکا داره کامپلکتاس الگانس باردارو نگاه کنید آخه نرخ ارزنده است نه نرخ بهترین باردارجون لباباش علیش میشه تمام باردارو نکی ماشین که هایکلام دیدم نرمال نیست شراکاس چوب بالوماش اون ناو دیسکچوش باردارو دیسکچوی 211 راماشکا سویتاش بریز شامپان باردارو نگاه کنید مرحمت کنید کسی گیرد برد میکند باردارو وقت سراچی نرخ بهترین برازی کردن بعد یک گپ دیگه باردارو ما فقط میگیم که قید کنم این گپ وقت نمیشد باردارو باردارو که ماشین میبرید من خودم نرخ میکنم روزی میشه مثلا نپریمر امروز 60,000 من روزی کردم شما روزی شدید مون دکه میتین
نه که میبینید که مدام بسیار زنگ میزنید و طلبات بسیار میشه شما ای داروی فاروق یا خیلی شما میدونید چی گفتم او فاروق نرخ پیش خودش مونده ای خطا کده مثلا 60000 نه 70000 ای ماشین و چند تا میخیل شد بعد پیشو زنگ میزنن آخه میگه همون ماشین تو همین قنار موندی گفتم ها شما میگه تا 80 موندی 90 فیصد یا 90 موندی 100 فیصد میبینن که بسیار زنگ میزنن باردارو با فکرشون میگردن اخی نکنیم بخدا ای بای باردارو نرخ روزی شده من بر روزی شده همون نرخ و همون وعدتون گپ تونده بسیم بتیم باردارو من نه حالت سالن چوش اینا دیگه چه خوشحال است اکثریت هم خیلی دیگه چند تا ماشین هم خیلی دیگه میبینن که بسیار زنگ میزنن ای میگه این ماشین قیمت میرفت است اخی باردارو خوزی من همین نرخ ریال میمون اگر میسو قیمت مونم همون زنگ نمیزنه شما دا نرخ خوشرو میمونم که زنگ میزنه شما فهمیدید خوزی مثلا من 60000 مون بگیم من خوز بسیار زنگ میزنه یا خیلیش اگر که چی باشه اگر این بسیار ارزان مون فکر میکنم اگر هم هفته مون 100 زنگ نمیزنه بخاطر قسم میره قسم نخورم باردار بخش کم ترچشم نیکی اولی 70 من نمیارزه دو خیلی خلاص خود دارم مثل دیگه باردار نطور دو چور دو باشه دیگر بود که 70 میارزه 60 من که نرخی چوت که میارزه برای همین مرحمت باردار اسپیتینی نه بچه‌ها ایو سو گپ درباره ایو نمیرن میگه یک دو کس همه خیلی شد باردار جنوی ما ماشین موندگیش از لحظه زدگاست گفت فاروق از پیش خودش من از پیش خودم هیچ وقت نمیمونم و با تریشین دورات کاندیسیونر به فکرم بود میپرسیم کورمخنادیونه روچوش میبینی فیگورنی کم کم کجا کوش رفته گاز پرابک 300000 کیلومتر کاندیسیونر شامپور سیستم باردار کورمکاراس ندید باور کنید جوش به باردار 60000 بار اختلاق کوروش کنید لبایش علیش کنید بیارید با ما قیمت ها نمیشون میکنیم تو برای خمیناتو برای قنارخای دست راست باردار از شما دستگیری تنهایت تتلق موندم بای باردار شنوی من السلام علیکم روزتون خوش باشد مرحمت تماشا کنید در کانال هفته دبی تج گزارش دیگر مرسدس بنز اس کلاس کودفی 222 اوریجینال باردار جون نگاه کنید چه خوشحال است این ماشین باردارو پاتیچکو خودشون همین برای بای گفته رکلام کردن اد میبریم گفته واردگان باردارو برای من قریب اکثرا ماشین باردار جون من زکاس کی شد بای گفتم بای میگن برای من خیلتون یک بسیار بای گفته و خیلتون هر خیل چی میکنیم باردارو خیلی میگن چیکار کنیم بابا خیلی آوازا پاش دست که بای گفتن پول کتی هست تو بای گرگر با ادنی پول نگیر از باردارو نه خیلی گرم نیست چه گفت باردارو من همش خوب آوازای بهوده است باردار جون من خود بای گفتم پول کتی باشه باردار انا این ماشین چه مو لونگا سالن نگاه کنید چه کامفورت خوشراک است باردارو اوه نمیدید انا نشینی راحت میکنی باردارو نگاه کنید باردارو مرسدس باشه نه اس کلاس باشه این همه ماشین باردارو این خیلی ماشین شو نصیب کردم ما راحت کرده دوره تینجی باردارو شکرانه کلا های کلا گردیم چی گفتید باردارو افلکتر چوش ببینید مساژش هم هست اشتوقه چوش هم هست چوخته بود اشتوقه وار چی دوش هست همه رامش هم هست باردارو خلاص ماشینچه گفتی گپی خودمون لونگ است گفتی گپی خودمون نه بهادر ماشین لونگشون درست‌تر میشه تنیروفکا چه شبینه زیرکانی نرخ 280000 سوم فسدا معامله دارد سال 2016 در چیفلی پیرزون کامera 360 گرادیس موتور 55 8 سیلیندر پاسیتکای سالن شبینه چرخ شروع بور میستر است اکوستیکاش نبینید بخیر باردارو کامفورت ببینید ماشین باردارو رنگ کریسل افیس بریناست میخکی شبینه باردارو مرسدس دی سی تینا باردارو کامفورت خوب مبلنی رول مولتی رول پرابگاش از میمونه اپسانه آوردن کلی چه زودید میکنید آنها زودید چی تو پرایکسیچو شام دست باردارو پرابگاش چند باشد ایراباگ اشیبکا دوشه از اگه اشیبکا دارد باردارو اشیبکوشه دیدن داکوز اطرافی بفکرین اگه 100000 گشتگی است باردارو پرابگاش نه خیلی کلمه چی خیلی کرده 187 دست باردارو 187,000 کیلومتر پرابگ داشته است مرحمت کنید نخیل دارو چی خیلی است هست بیتلوی مرسدس بس کنید ببینید باردارو شما دستگاه اکتیو نشون تیت کنید چند تا لایک میگیرین اس کلاسیمو چه خیلی هستن باردار جنوی ما مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما ابونه شوید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای است نمرشم پدا بای باردار جنوی من نگاه کنید این خوشواکا فولکسواگن گولف هستیم باردارو گولف در شهر خوجند هستیم ماشین چیمو گولف بو باردارو کامپلکتاسیون فیرست ادیشن دست باردارو هم خیلی شام میشد سیتاش سوب سرخاکی خوش راک دیسکاچو شبینه چه خودش به زیب دگست سالش 2015 مرحمت سالنا تماشا بکنید این ویدیو خودی صاحبی ماشین سیامکا کرده با ما روان کردگان کنی ببینید که چه خیلی سیامکا کردگانه کوژنی رول مولتی رول باز چی داره نماشین چه رول چو شبینه چه خوش راک پرابگاش 173,000 کیلومتر دست مانیتور چو شبینید коробка البته автомат обогрев сидений кондитсионерош ях ягон камбуди надорад ҳолаташ беҳтарин аз Корея заказ кати овардаги бидам бардаро салон чоша нигоҳ кунед нахи бош
дидед чӣ хел хушрак аст мошинча бардор. Баъд мотор 1.6 дизел бисёр экономичный, нархи дефлектор чошам аст. Срочный фурӯхтан шуд 130 000 сом фрестодам. Боз бардарои ман албатта муомилат дорад. Биёед аз номи канали мо гап занем бардаро. Номери чошам падарка, номерушам хеле хушрак аст бардаро. Ин инҷаш бардарҷони ман ручкачаи багажаш аст. Багажашо бинед чӣ хел тозак аст. Мошин бардаро идеальный аст ҳолаташ. Запаскачошам дар ҷош аст бардарҷони ман. Дидед бардаро чӣ хел хушрак аст. Ҳолаташ беҳтарин бардаро. Ана утилизация бардарои ман, утилизация албатта ки дорад. 6 моҳ бардаро техас мотор дорад, 6 моҳи дига тонировка дорад бардаро. Хайрдоро бошад, марҳамат. 130 000 сом боз муомилаи хушро дорад. Биёед аз номи канали мо гап занед. Бай аст. Арзанда аст ёне фикротон нарсед? Лайка фаромӯш накунед.